अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब ने हल्का 193 NA कौमी असम्बली का राजनपुर से अपने कागजात वापस ले लिए। इस वीलॉग में बात करेंगे कि कागजात लेने की वजह क्या है, कागजात नामजदगी वापस क्यों ली है। और जो वीलॉग का आज मौजू है वो ये है कि खान साहब किस तरह कानूनी तौर पे पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है उसकी किस तरह जद में है, और वो समझ लें कि आप नाअहली के एक कुछ कदम पीछे रह गए हैं। मतलब नज़र आ रहा है कि अब खान साहब की जो ना कानूनी तौर पे नाअहली जो होने जानी, जिसके बारे में बड़ी खबरें थी, वो बड़ी एक सच्चाई बनते नज़र आ रही है। पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है, जिस तरह मैंने पहले भी एक वीलॉग में कहा था कि अजीब बात है कि हमारे यहाँ ये होता है कि जर्नलिस्ट जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं, वो खबरें अंदर से निकाल के एनालिसिस बेस या इंफॉर्मेशन बेस खबरें देते हैं। मगर खान साहब ने कई जर्नलिस्टों से खुद ये खबर ब्रेक की कि मेरे पे इतने केसेस हैं कि मेरा इनएविटेबल है, मुझे नाअहल होना ही होना है। ये खान साहब की मैं अपनी बात आपको कोट कर रहा हूँ और मैंने कई दफ़ा की है। आज मैं आपको 2-3 एंगल से बताऊंगा कि खान साहब की नाअहली कितनी पास आ गई है। ये कोई नई खबर नहीं है, कोई नया वीलॉग नहीं है, मगर क्योंकि ये डेवलपमेंट है। खान साहब ने तो 15, इमरान ने तो बड़ी पहले ये कह दिया था होने जा रहा है। अब 3 ऐसे केसेस हैं जो आपको बता रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ ये जो निज़ाम है, ये जो हुकूमत है, ये ताकतवर हमारी सिस्टम बैठा है, ये किस तरह खान को सांस उसके बंद कर रहा है। पहले तो इंटरेस्टिंगली बड़ी अजीबोगरीब केस ही है कि आपकी जो सबसे मशहूर ज़माना जो ममनूआ फंडिंग का केस है इलेक्शन कमीशन का, वो कल अदालत ने कहा कि जनाब इलेक्शन कमीशन ठीक है, उनकी फाइंडिंग दुरुस्त है। क्योंकि खान साहब से मुराद PTI ने दरख्वास्त दी थी कि ये जो हमारे खिलाफ फैसला ये ठीक नहीं है। अब उसमें टेक्निकली क्या इशू है, उसमें इशू ये है कि अगर खान साहब पे ये केस हो जाता है कि इनकी पार्टी ने ममनूआ फंडिंग, जो कानूनी तौर पे इनको इजाज़त नहीं थी, उन्होंने ये फंडिंग ले ली, तो उससे 2 चीज़ें बड़ी आसानी से, ये जो मैं कानून की बात करूँ, मैं आपको खबर नहीं दे रहा, तो 2 चीज़ें लॉजिकल है उस कानून के तहत मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। खान साहब की नाअहली और क्रिमिनल केस हो सकता है, बड़ी आसानी से हो सकता है। वो किस तरह हो सकता है कि पहले थोड़ा सा वो केस समझ लें, केस है क्या। पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसमें जो किसी भी पार्टी जब वो इलेक्शन में जाती है हर साल या इलेक्शन से पहले, एक लॉ है कि उसका जो सरबराह है, जो चेयरमैन है, वो एक साइन करता है, वो एक डिक्लेरेशन देता है, एक सर्टिफिकेट देता है, एक बयान हल्फी देता है कि जनाब ये जो मेरी पार्टी के फंड्स हैं, ये मेरे ज़राए हैं, यहाँ से पैसे हैं, और वो नीचे अपना साइन करके सर्टिफाई कर देता है। अब यहाँ पे ये शोर डला हुआ था कि खान साहब फरमाते हैं जी कि ये तो मेरे तो अकाउंटेंट ने जो लिख के दिया, मैंने लिख दिया कि जनाब ये फंड्स हैं। तो जो फाइंडिंग्स हैं वो इलेक्शन कमीशन की जो फैक्ट्स फाइंडिंग है उसमें ये है कि वो उस पर ये नहीं लिखा हुआ कि ये मेरे अकाउंटेंट ने या मैं सर्टिफाई कर रहा हूँ ये मालूमात, उस पर लिखा हुआ है कि ये जो मालूमात मैं दे रहा हूँ, मैं वसूख से दे रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंस से दे रहा हूँ कि ये जो ज़राए हैं ये मेरी पार्टी के ज़राए हैं और ये मैं सच बता रहा हूँ। यानी कि आप जिम्मेदार बन जाते हैं। ये इमरान खान हो, कोई बंदा हो, जब ये साइन करेगा एज ए पोलिटिकल पार्टी है तो वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। अब सवाल ये है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का खान साहब पे प्रेशर किस तरह आएगा। वो इस तरह आएगा कि इलेक्शन कमीशन का जो काम है वो कोई अदालत नहीं है, एज सच कोई क्रिमिनल केस नहीं कर रहे, मगर उनका काम है फैक्ट्स फाइंडिंग। उन्होंने जब एक लेटर अपने पाकिस्तान के स्टेट बैंक को लिखा कि खान साहब ने हमें बताया कि उनकी पार्टी के 9 के करीब अकाउंट्स हैं, तो जब उनको आप सर्टिफाई करें, मैं बताएं कि PTI के कितने अकाउंट्स हैं, तो जनाब वहाँ से जो जवाब आया उसमें 23-24 अकाउंट आ गए। तो पहले तो एक कंट्राडिक्शन यहाँ पे निकला है, जो खान साहब ने साइन किए थे केस पे एज ए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो आप पे झूठ का इल्ज़ाम साबित हो गया। मैं फैक्ट्स फाइंडिंग की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप चले गए, आप यहाँ पे ये इसका जवाब ही नहीं आप दे सकते जनाब आपने तो 9 का था, ये तो 27-23 निकला है। फिर इस कानून के तहत आप किसी से ज़ाती फ़ंड ले सकते हैं, पाकिस्तान के कानून की बात करूँ, आप किसी कंपनी से पैसे नहीं ले सकते। बस अगर मैं पीपल्स पार्टी हूँ, मैं तहरीक इंसाफ हूँ या मुस्लिम लीग नून हूँ, मैं किसी से पैसे नहीं ले सकता एज ए कंपनी, एज ए कारपोरेशन या एज ए इदारा। हाँ, मैं एज ए सिटीज़न पैसे दे सकता हूँ कि मेरी एफिलिएशन है, मुझे ये पार्टी अच्छी लगती है, मुझे ये प्रोग्राम अच्छा लगता है, मैं ये पैसे दे रहा हूँ। तो PTI के रिकॉर्ड में ये चीज़ आ गई है। कुछ लोगों ने वो फंड दिए जो ममनू है, जो इजाज़त नहीं है, वो कारपोरेशन की तरफ से है, वो कंपनी की तरफ से है। अब आगे भी थोड़ी सी कहानी है, कोई इंडियन सिटीज़न है या फलाना सिटीज़न है, वो भी फैक्ट्स है। मगर वो जब आपको इदारे की तरफ से आपको पैसे आ जाते हैं तो उस इदारे का अगर कोई चेयरमैन या बंदा को काम करने वाला इंडियन है, ऑस्ट्रेलियन है, तो वो भी नाम आ जाएगा। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है इस केस में कि फैक्ट्स फाइंडिंग में खान साहब को स्कंजा जो है ना वो पूरा उन पर लिए तैयार है नाअहली का। तो यहाँ पे वो पूरी तरह वो ग्रिप में आ जाते हैं कि जनाब उन्होंने जो साइन किया है उसमें फैक्ट्स फाइंडिंग का ये इशू है। तो दूसरा जो इशू है इसके साथ ही
کہ اس کے کرمنل کیس بھی بن سکتا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. اور آپ یہ جو میں نے چھوٹی سی جو آپ کو معلومات دی ہے, جو فیکٹس فائنڈنگ ہے, اگر یہ کرمنل پروسیڈ کرتا ہے, اگر یہ عدالت میں ایز اے مقدمہ جاتا ہے کہ جناب یہ چیئرمین فلاں صاحب ہے, تو ان کی نااہلی جو 63-62 آرٹیکل پاکستان کہتا ہے کہ جس بندے نے قومی اسمبلی کا رکن بننا ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا, وہ صادق الامین ہوگا, وہ ایماندار ہوگا. ویسے تو خان صاحب کو سپریم کورٹ نے صادق الامین قرار دیا تھا, مگر یہاں پہ اگر یہ ڈکلیئر ہو جائے کہ جناب آپ 62-63 لگ گیا, آپ نے صحیح انفارمیشن نہیں دی, آپ کی پارٹی نے فنڈ غلط نہیں ہے, تو آپ کے تو خواہ کی نااہلی سمجھے اس کو نظر آ رہی ہے, اس کے سامنے آ گئی ہے, اور اس کے ساتھ اگر کرمنل کیس ہوگا تو ہو سکتا ہے یہ تا حیات آپ کو نااہلی کر دیں, ساتھ کو سزا بھی دینے. اور دوسرا کیس اس سے بھی وہ بھی ملتا جلتا ہے کہ خان صاحب کی ایک شوہر ہے جی کہ ان کی ایک بیٹی ہے اپنا ڈیرین وائٹ, اس کا بھی کیس ہے. وہ ایک زمانے کے چیف جسٹس افتخار تھے, انہوں نے بھی یہ کیس پہ شو ڈالا, تو انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی تھی کہ ان کی ایک بیٹی ہے, انہوں نے بتایا نہیں, انہوں نے بھی یہی کہا تھا 62-63 لگتا ہے. اب خان صاحب پہ وہ جب کیس چل رہا ہے تو خان صاحب نے اس کا ڈیفینس یہ بھیجا ہے کہ جناب میں تو اپنا پبلک فگر ہی نہیں ہوں, میں ایم این اے نہیں ہوں, وزیر اعظم نہیں ہوں, میرا کوئی تعلق نہیں, میں تو عام شہری ہوں, لہٰذا آپ مجھ سے کس طرح پوچھ سکتے ہیں کہ میری بیٹی ہے کہ نہیں, یہ میرے پہ لاگو نہیں ہوتا. اور آپ دیکھو اس کا اثر کیا پڑا. دوسری طرف خان صاحب نے راجن پور کے لیے ان کے کاغذ جمع ہوئے تھے, 193 نیشنل اسمبلی کی نشست ہے کہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے پی ٹی اے کی طرف سے خان صاحب کے کاغذ جاتے ہیں. اب وہاں پہ پریشر یہ خان صاحب پہ آ گیا کہ اگر میں نے کاغذ جمع کرا دی اور میں نے الیکشن لڑ لیا تو میں پھر پبلک فگر بن جاؤں گا, پھر میں عام آدمی نہیں رہوں گا, میں سیاستدان بن جاؤں گا, میں اپنے آپ کو اہل بنا رہا ہوں کہ میں آپ کی نمائندگی کروں, تو پھر آپ کو جواب دینا پڑے گا وہ آپ کی بیٹی ہے کہ نہیں بیٹی. اسی لیے انہوں نے کاغذ واپس لے لیے. تو اب خان صاحب کا یہ بھی راستہ انہوں نے بند کر دیا کہ جناب آؤ لڑو نا الیکشن, وہ 33 کے 33 میں جائیں, آپ جہاں پہ جائیں گے جو ہی آپ پبلک فگر سے آپ, یہ ڈیفینس ہے خان صاحب کا. اور عدالت نے اسلام آباد نے اس پہ فل بینچ بھی بنا دیا ہے. یہاں پہ بھی خان صاحب کا بچنا مجھے مشکل, مطلب میں تو لیگلی بات نہیں کر سکتا, مگر مشکل میں کہہ سکتا ہوں, یہاں پہ بھی ایک مشکل ہے. اور اس سے پہلے بھی ایک کیس آپ کو چلتے چلتے بتاتا ہوں کہ ہائی کورٹ میں بھی کسی شہری نے اپلیکیشن دے دی ہے کہ جناب یہ کیا طریقہ ہوگا کہ کوئی بندہ پاکستانی سٹیزن جو ہے وہ 1 سے بجائے 2 تک تو ہو سکتا ہے, وہ 3, 4, 15, 20 جگہ پہ الیکشن لڑتا رہے, تو یہ تو پیسے کا ضیاع ہے. تو چاروں طرف سے جو پنجابی کہتے ہیں خان کا شاہ بند کیتا جا رہا ہے, خان کا وہ آپ کو کہیں سے روشنی نظر نہیں آ رہی. اور جو خان کی نااہلی ہے, جو خان صاحب خود فرمایا کرتے تھے کہ بھاجی میں تو انداز ہے میرے دن تھوڑے نے دوڑنے سے مراد میں مذاکر بات کر رہا ہوں کہ خان صاحب کے لیے جو سسٹم ہے, جو پاکستان کا لیگل سسٹم ہے, اس میں اتنی گنجائش ان کے جو مخالف ہیں ان کو مل گئی ہے کہ خان صاحب کی نااہلی, خان صاحب کی گرفتاری, خان صاحب کو پولیٹیکلی آؤٹ کرنا, یہ پتہ نہیں 1 دن کے لیے ہوتے ہیں, 2 دن کے لیے ہوتی ہیں, ہمیشہ ہوتے ہیں, یہ بعد میں پتہ چلے گا. مگر موجودہ حالات میں خان کے لیے آگے راستہ نہیں ہے, آگے سانس نہیں ہے, نااہلی نظر آ رہی ہے. اور آپ کو یہ کچھ دنوں میں یہ عدالتوں میں جو میں نے 3 کیسز آپ کو بتائے اس سے یہ بتا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے یہ خبر بریکنگ نیوز کسی بھی طرح جو ابھی تک تجزیہ ہو رہا تھا کہ خان صاحب گرفتار ہوں گے, خان صاحب نااہل ہوں گے, خان صاحب نااہل ہوں گے, وہ نااہلی اب سچ ہوتے نظر آ رہی ہے. اس کے ساتھ ہی طاہر ملک کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی.